খুলুমো তাই কালকে খুব বাড়িতে মিস্ত্রি আছে জাতি মোর্চা জিন্দাবাদ 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 অমিত শাহ জিন্দাবাদ 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 ভারত মাতা কি জয় একদম খাস লোক কই এমএলএ দিছেনি হেবলে তো তুমি কেটে দিও যারা শুনে চোখ সরা ভাই জনসম্পর্ক খাইয়া বাগিচা জনসম্পর্ক ভাই চিন্তা করতে অনেক পক্ষে বিস্তার করে তোমার হজাক খাইয়া নিবাগৈ চীন সরকার ন বাহিং যাক ননি মাস্টার রংনি কোনো অসুবিধা দত্তক নং চাকরি খাইয়া রংনি বা প্রধানমন্ত্রী কোনো সানা বা সিএম কোনো সানা মতো রং দিতে হ্যাঁ যে আমাদের এই পাড়ারই দাদা আমার দাদা পড়ে এবং মাস্টার শিক্ষক আর 1997 সালে আমরা থানায় কাম চলে দङ ini asaran bisaran tapi mau tongkung dengan sakai ba dengan ada asibat ada kita bisa senang semua kan Bharat Mata Ki BJP Jindabaad 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 BJP Jindabaad 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 BJP Jindabaad 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 ini BJP wa jani nana sengkha bai khu bai lam sako BJP wa jani nana sengkha bai khu bai lam sako BJP wa jani nana sengkha bai khu bai lam sako Bharatiya Janata Jati Morcha Jindabaad 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 Bharatiya Janata Jati Morcha Jindabaad 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 Vande Mataram Vande Mataram Vande Mataram Vande Mataram Vande Mataram Vande Mataram Bharat Mata Ki Jai Bharat Mata Ki Jai Jindabad BJP Jindabad BJP Jindabad ওই রামদা আপনারা কেমন আছে ভালো আছেন নি আর কই ভালো প্রোগ্রাম চলিত হ্যাঁ 5 দিন বেশি হ্যাঁ শুনুন তো কইছে হ্যাঁ কিন্তু মাইলো কইছিল শুনুন রাজ্য কমিটি থেকে দাগি ওই নাই নরংনি 17 নং গোলাঘাটি কেন্দ্র বিস্তার হিসাবে না রাজ্য কমিটি সিলেকশন ফেরি দরকা এই গোলাঘাটি ও সিনি যে বরক সিনি ভারতীয় জনতা পার্টি না হামজাংনাই সিনি হাদর থানা হামজাংনাই ভারতীয় জনতা পার্টি খয়ফানা হানি হাদর ফানো হামজাইয়া তংয়েবলে বব হাদর ফানো হামজাগবলে সিনি জনজাতি অধ্যুষিত এরিয়া না যে একটিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা শ্রামনানি হিনি যে মোদি যে ওয়ানসংমানি অবন পরিকল্পনা না হলে তিনি মিয়ানি জিমি স্টারংখা তিনি সেকেন্ড দিন আগামী দিন সিনি যে জনজাতি অধ্যুষিত এরিয়াও সিনি जनजातिनि बुट तामख्लायनाय जों गोबां मार्जिन खालायनाय टिटिफ्रानि बुबार गायनाय पद्मा बुबार भाई अ तामुंगता गता 2 तारिख जिमिनि सेंखा लोकसभा इलेक्शन पाइसे आसा এই সামংবল এবং বিজেপি নরক যেটি বিজেপি না হামজারি দङ একা কমিটি নবু দারা आंनो राज्य कमिटिनि दागि मुंबाई বিস্তারক যোজনার বাকি 5 দিননি এই 17 গোলাঘাটি যে বিধানসভা কেন্দ্র 5 দিন যে চিনি বিস্তারক যোজনা বনি বাগিনি আনা রাজ্য কমিটি দাগি বিডি হকা 17 গোলাঘাটিনি চিনি হাসে খাতানি বরক চিনি এডিসিনি বরক তামখলাই তং নং কিসা থাंगनाय বরকাই মালাইনাय বরংनि সুখ দুঃখ তামতং বন কিসা নং নাইকলি ফাইদা হিনি দাগি রহমানি গাमने संबाय तिनि मालाय फाइगा आगामी दिन আমনে সংত সুশিক্ষিত বরক বুদ্ধিজীবী বরক যে ভারতবর্ষ তাবুক চলিত মানে আবার সরকার দ্বিতীয়বার তাবহাই তৃতীয়বার যেহেতু মোদীজির প্রধানমন্ত্রী চারিনান বাগিনে নরংনি থানি जों চিনি দলনি ককিনান বাগিছে जों ফাই আগামী দিন নরক পদ্মবুবার বুট দিবিনাই বিজেপি দল না যে কোন সুখদুখ নি কংগ্রেস 1 2 3 4 বুট নি যে এক নাম সেটি কেন্দ্র 17 গোলাঘাট বিধানসভা ও ক্লাই হবো যে সারা ত্রিপুরা রাজ্য যে বিস্তারক যে যোজনা চলে তখন 5 দিন নি ও 5 দিন যে বিস্তারক যোজনা ও তিনি চিনি ও যে 17 গোলাঘাট তিনি অবন প্রথম চিনি মিয়ান সিমি চেংজাক মানি তিনি ও জায়গা जों জারুল বাছায়ো जों জয়নিং প্রোগ্রাম
খাই दङ जागो ताबो माने 7 परिवारनि 33 बुथार अ जागा तिनि जॉइनिंग खा अब जास्ट शुरुआत छे हमने संग नाय बसकांगो ताइबो साइमाना सिनि कार्यक्रम दङ दूर टू दूर प्रोग्राम दङ अबनि जोंगरनि पाइखाकेन सिनि दूर टू दूर प्रोग्राम नाय तिनि प्राय सारा दिन सिनि सामुं हुमुं दङ अब पाइके सारिको बाजार सभा माने समाजपति बा एकटा समाजनि जे शिक्षा दीक्षा गोरों इन्टेलेक्चुअल बर' रक बाय सारिखौ जों आलोचना खायदाय ताइबो संगठननि बिस्तारित बाहागे खायमान अबनो 3 बोसोर सिनि सामुं प्रोग्राम दङ सारिखौ ओंनाय नरक आमने सं नुगिमानाय आबनि बगैनो जों जतननो सावो जे तिनि जे भारतीय जनता पार्टी जुग्रुनाय रगनो जों सिनि जनजाति मोर्चानि हयते सिनि डिस्ट्रिक्ट सिनि त्रिपुरा राज्यनि एंगैनाय खाबाय खुबाय बरगनो लामसगो बरगनो बेलायखानो हामबाय बरक 6 जरावो 6 टाइमो तिनि भारतीय जनता पार्टी जुग्रुमानि बागै जों आशा खालामो बरं बिसंतै सिनि जे संगठन ताइबो दूर थाङानो ताइबो विस्तारित थाङानो आबनि बगैनो सायसे जों तृतीय बार सिनि 24 लोकसभा आसन जों दुइटा प्रार्थीनो लोकसभानि एमपि नामै जों नरेन्द्र मोदीनो उपहार होनाय ताइ जों तृतीय बार सिनि प्रधानमन्त्रीनो जों देशनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनो जों नायनाय जों उपहार अबरनाय हिनो अ सामुं जों अग्न हिसाबै जों जतन पाले दले सिनि अ जारुल बासायो गलागाति विधानसभानि एंगैनाय जों अबर जागानाव खालायलायो जतननो हामबाय तिनि फाइमानजा फाइका तिनि अ जागाव फाइमानजा फाइका सिनि अ सत्र गुलागा तिनि जे मण्डल सभापति बरम गोनां रामकृष्ण साहा महाशय ताई सह सभापति नारायण देवनाथ महाशय ताई मानजा फाइका सिनि फर्मर सिनि एमएलए वीरेंद्र किशोर देवबर्मा महाशय ताई मानजाका सिनि अ जागानि गुलागा तिनि विस्तारक जे सिनि त्रिपुरा राज्य बाय संगैर हजाक सिनि बरम गोनां सिनि दा अनिल देवबर्मा मानजा खाव जागाव सिनि अरनिनो सिनि जनजाति मोर्चानि स्टेटनि जनजाति मोर्चानि सदस्य सिनि बरम गोनां मजिद देवबर्मा महाशय अब हाइकेनो अनन्य जे बुथनि नेतृत्व रक दङ अब हाइकेनो जों दिनै अ पान्दानो जों खालायमानखा बुं गोविन्द देवबर्मा आं सिनि त्रिपुरा राज्य जनजाति मोर्चानि सिनि सदस्य ताइ जों जीएस गुलागाति सिनि सरि सिनि शिवाजिला साउथनि जनजाति मोर्चानि साधारण सम्पादक जों दिनै अर 17 गुलागातिनि आन्दार वेस्ट जलबासे बिसि खबजागो ताइ जों बुथ नाम्बार साना थाङा कारण 1 2 3 ताइ साइड अ साइडटा बुथनि मिलायलायै जों दिनै अ जागाव पद्ममोहन पाराव 7 फेमिलिनि 33 बुथ आरो बरक सिनि बिजेपि नि पार्टीनि तलाव फाइके ताइ बरक जतन त्रिपुरा मथाव समर्थक दंमानि बरक सिनि भारतीय जनता पार्टीखौ हामजागै दिनै अ जागाव बरक सामिल खायफैका तिनि सिनमुं सर आंनि मुं के मजिद देवबर्मा आं त्रिपुरा राज्य कमिटिनि जनजाति मोर्चानि सदस्य गोबां मा बंनि जे सामुंनो फैनो हामजागै तै सिनिबो भबिष्यत आं किसा सानानि मुसुमो आंनि लगैजों के 10,323 नि साखि थांजाक अमनि बागै आजराव ब्लेखे नुखुं लनचना उंनि दङ ताबो बंनि दङ आबन बागै मुंसासो भबिष्यतनि लांमा बा जेकुनु न सनामै थि सानानि लामारक मानानो हाय आसा दङ आबनि बागै आं दिनै हायजराव अम अपातिओ जयन देखा आसमाहिला के बायनि निनि किंको फेमिलिओ बसक बुतार तमनि नंग नगो आनि नगो तिनजना दङ जोंखौनो गैयानि साजे खरकसा नों त्रिपुरा मथाया करैना बीजेपी बाना रमना नाखना मुकेश थाकिना বর্তমানে যে বিজেপি পরিচালিত যে সরকার আবনি যে ধারাবাহিক উন্নয়ন তাই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা তাই সবকা সাথ সবকা বিকাশ তাই সবকা বিশ্বাস অমূল মন্ত্রণ চাজাগৈন তিনি বিজেপিনি জান্ডা তলা খাইমানি আগামী দিনেও অমূল মন্ত্রণ তৈন বিজেপিनि सामुं खाय थाङानो होननाय आं थाक साकनो बिजेपिआव फायनाय नोंबो वार्डनि औरति जयनि जोंहाबो के 2 नम्बर वार्ड पंचायत वेस्ट जारबासाय डिस्ट्रिक्ट आइ एडिसि विलेज नोंबो सब बुतार तुबुnya तिनि और बीजेपी बानार मानाखा 7 फेमिलिनि 33 बुतार निनि सिनमुं सर आनि सिनमुं गाय गोपाल देवबर्मा नों आगे त्रिपुरा मथानि ताम दंमानि त्रिपुरा मथानि तामकुन करै आइनो अंडर ग्रेजुएट अगस्ता सापोर्टार दंमोन